Muy buenas a todos, chicos y chicas, y bienvenidos a mi canal. Soy Blanca y aquí os traigo el cuarto capítulo de The Council y como veis estamos en el punto exacto donde lo dejamos en el capítulo anterior. Nada más terminar esa cena, que yo pienso que tendría que ser desayuno, pero bueno. Y como veis estamos aquí mismo, no nos hemos movido nada y si no me equivoco, eso es. Aquí tenemos un punto de estos de catalejo, que le digo yo. Básicamente es como el que tenemos en la habitación. De hecho, la orientación es bastante parecida, solo que un poquito más próxima a lo que es el nivel del suelo, ¿no? Pero bueno, lo bueno es que al ser de día podemos apreciar algún que otro detalle más, pero bueno, también es cierto que hay muchas nubes y tal, pero nos permite apreciar, por ejemplo, mejor todo lo que es la construcción en sí, que la verdad es una pasada. Esos ventanales, ¡buah! A mí me encantan. O sea, la verdad es que Lord Mortimer tiene buen gusto. Eso sí, también os digo, no sé cómo puede construirse en el sitio en el que está esto. Pero bueno, pasa por ejemplo lo mismo con muchos castillos que están en, por ejemplo, los castillos, algunos castillos escoceses y tal, que están en unos sitios que dices, madre mía, cómo pudieron construirse. Bueno, y aquí también pasa, ¿no? En lo alto de una loma o de una colina. O sea, dices, jolín, ¿cómo ha podido ser, no? Buah. Alucinas. A mí me encantan los castillos, por cierto. Creo que no lo había mencionado hasta ahora. Pero me encanta todo en general. O sea, me gusta mucho también ir a ver, por ejemplo, cosas relacionadas con la arqueología. Yacimientos. Buah, eso es una de mis aficiones. Porque bueno, yo siempre he pensado que para entender mejor nuestro presente es importante conocer el pasado. Me parece fundamental. De hecho, muchas cosas que pasan hoy en día, realmente creo que podrían o no haber sucedido o poder orientarlas de otra forma si tuviéramos más en cuenta lo que ha sucedido anteriormente, ¿sabéis? Pero como todo, es mi opinión, ya digo. Abrojo. Pero... Ah, estamos a tope de abrojo. ¿El abrojo para qué servía? Siempre se me olvida. Tengo una memoria horrible. A ver, abrojo. Revela temporalmente las inmunidades vulnerabilidades. Vale. Por cierto, se nos olvidó en el capítulo anterior enseñaros estos dos puntitos que hemos ganado. Decidido. Consigues un punto de habilidad en Inquisición porque has convencido a Elizabeth Adams para que hable sobre tu madre. Y luego tenemos legítimo. Consigues un punto de habilidad en Persuasión porque has superado la confrontación con Napoleón. Luego aquí de talentos conseguimos este de experimentado que aumenta nuestra reserva de puntos en 1. Y este de ratón de biblioteca. Ahora puedes equipar tu manuscrito adicional, que es lo que dije yo de, anda, ¿puedo equipar uno más? Pues era de esto, ¿vale? Que es por conseguir 10 libros. Me he apuntado, por cierto, las habilidades en las que quiero centrarme una vez que consigamos desbloquear la de lógica, que son ocultismo, erudición, observación lingüística y protocolo, porque me desbloquean habilidades de aquí, vamos, talentos, que para mí son importantes, ¿vale? Vamos a mirar aquí en el diario, porque tenemos aquí a von Bollner, que descubrimos, acordaos, la inmunidad al ocultismo, y dice, Johann Christoph von Bollner es el ministro religioso prusiano. Como amigo del rey Federico Guillermo II de Prusia, von Bollner administró en secreto los asuntos de Estado. Antiguo pastor y miembro de la logia masónica. Tuvo todo el tiempo necesario para convertir al rey a sus creencias. Juntos abrieron su propia logia bajo la influencia de los rosacrucianos. Le apasionan las ciencias ocultas y la alquimia. Lideró una guerra de religión en su país y luchó con vehemencia contra las ideas de la Ilustración. Como amigo de Sir Gregory Holm, von Bollner cree en la alquimia espiritual, que considera que la materia prima es el alma humana. Recordemos, por ejemplo, que una cosa que parecía que le disgustaba bastante era el tema de los plebeyos, porque de hecho nos lo pregunta, ¿no? Y cuando decimos que no somos ni plebeyos ni nobles, sino que somos ciudadanos franceses, pues hace el comentario. Luego aquí tenemos a Jacques Perroux, que al haber estado en su habitación, pues conocimos varias cosillas y luego aquí conocimos otra vulnerabilidad, si no me equivoco. Y es que sabemos que es vulnerable al protocolo, a la psicología, inmune a la distracción. Jacques Perroux es uno de los fundadores del Tribunal Revolucionario francés.
Durante la dictadura del terror se convirtió rápidamente en uno de los personajes más preocupantes de todo París. Se caracterizó por participar en la toma de la Bastilla y en el apresamiento de Luis XVI, actual rey de Francia. Estuvo involucrado en la creación del llamado Tribunal Revolucionario. ¿Es un hombre de ley o un torturador? Nadie se atreve a pronunciarse. Como juez del pueblo, supervisó numerosos juicios en los que se envió a la guillotina a oponentes y traidores a la revolución. Pero interrumpe sus actividades revolucionarias cuando Lord Mortimer, su mecenas, lo invita a unirse a las reuniones sociales más recientes. ¿Qué más tenemos por aquí? Bonaparte. Vale, tiene inmunidad a la persuasión, inmunidad a la política. Napoleón Bonaparte es un joven teniente del ejército francés. A muy temprana edad lo alejaron de su Córcega natal y como consecuencia comenzó a renegar y a albergar rencor hacia la aristocracia, el clero y el pueblo francés que decidió no aceptarlo. Se alistó al ejército francés con la firme intención de hacerse un nombre y dejar huella en la historia, demostrando así su auténtica valía. Durante mucho tiempo buscó apoyo de cualquier tipo y logró atraer la simpatía de los Mortimer. Esto creo que lo habíamos leído. Tiene intención de demostrar su valía al mundo entero. Como os podéis fijar, creo... Ah, no, vale. Nada, pues no he dicho nada. Y como veis hemos perdido el limón, la ceniza y eso, ¿vale? ¿Por qué nos lo quitan? La verdad es que no lo sé, nunca lo he sabido. The lock is surrounded by a triple circle. No, la que yo tengo es de 5. Pues vamos a apartarnos. No voy a gastar puntitos en eso porque no merece la pena. Circe. Circe. Vale. No voy a pasar esa zona todavía, ¿vale? Dining on ham. Well, that's very appetizing. Jamoncito. Ñam, ñam. Vale, aquí tenemos a Piaggi, pero antes de hablar con él, quiero revisar la habitación y revisarme sus inmunidades y vulnerabilidades, porque si no... A ver. This painting has caused some debate. Who did Dosey paint? Alcina the fairy or Circe the magician? Una gran pregunta. ¿Quién nos puede responder a ella? Nadie. Esa es la cosa, ¿no? Que al fin y al cabo el arte es interpretación, sobre todo cuando pasa mucho tiempo y el autor no lo ha dejado. Hamilton is Circe. Qué bonito es ese cuadro. A ver. Circe preparing wine. What better trap for Ulysses? Como veis, cada habitación está como muy enfocada en una temática. En este caso, pues tenemos a Cissy. Discourse on the Method by Descartes. This book changed the way I looked at the world. Y mira, lo has encontrado aquí. Felicidades. The Conversion of Ulysses by Gorgona. Circe changing Ulysses' companions into swines. Y ahí tenemos casualmente cerditos. Bueno, creo que supongo que todos conocéis la historia de Circe, Ulises. Circe turning Ulysses' companions back into humans. A mí es que como personalmente la mitología me encanta. Ay, espera, que podemos mirar ese cuadro. Ulysses and Circe at the table. If I were you, Ulysses, I wouldn't drink the wine. Y vamos, todo lo relacionado en general con Grecia, Roma, o sea, es que me encanta. Entonces, pues bueno, estas cosillas. A swine in a salon? That's an odd choice of decor. A ver, teniendo en cuenta que está todo relacionado con Circe, pues... Una cabecita de cerdo. Well, Your Eminence, do you still have any room left? Ah, my son, the sin of gluttony is the most difficult of all in my eyes. Nevertheless, what a charming moment we have had together. I'm delighted I was able to talk to Mr. von Wollner. We hadn't spoken to each other for an eternity. Yes. I noticed that Your Eminence knew a fair number of people at the table. The benefit of age, my son. This isn't my first invitation to Lord Mortimer's. You will see, it's the perfect place to make new friends. Indeed, I noticed that you and Mr. Bonaparte had already begun. Ah, I adapt quickly to local customs. It's what I was taught.
And you are right to do so, my son. But tell me, have you had any news of your mother since your arrival? Alas, still nothing, Your Eminence. But I still haven't been able to meet Lord Mortimer. Do not worry. It is typical of him. What can I say? Lord Mortimer is a very busy man. I should think you are beginning to worry. Pues creo que empieza a preocuparse. Seguramente. Well, I must admit, Your Eminence, indeed it does worry me. I understand, Louis. But continue to have faith in Sarah. You'll see, I'm sure, that in a few days we'll all be laughing together. That's all I hope for, Your Eminence. But while I have you with me, I have a question for you. Well, go ahead, Louis. What can I do for you? A ver, yo creo que preguntarle por Medusa directamente puede que no se haya fijado, entonces yo creo, o sea, porque quiero decir, tienes que estar muy pendiente. A ver, por ejemplo, esta habitación claramente es de Circe, ¿no? Tiene la temática, pero yo creo que lo suyo sería a ver si él sabe dónde puede estar eso de todo, donde todos los ojos observan, ¿no? If I said to you, where all eyes size you up, would it mean anything to you? I don't know if it's the place you're looking for, Louis, but it makes me think of the portrait gallery. There's a gallery here? Can you tell me where to find it, please? Of course. Just go through the door at the end. It will lead into the library. Continue all the way through, and you'll end up in the gallery. You'll see it, Louis. When you get there, you'll know. Thank you very much, Your Eminence. On that last word, then, I shall leave you to fight your demons. See you later, Your Eminence. See you later, my son. Que me he dado cuenta que de Piaggi no tenía apuntadas las cosas. Soy horrible. De Piaggi... Ah, bueno, porque no tenemos nada. Vale, vale. Yo diciendo, joe. Claro, he mirado mi cuadernito y digo, no lo tengo. Sé que tengo que ir para el otro lado, pero voy a aprovechar para ver si me dejan investigar un poquito. ¿Subir podemos? No. The only person sizing me up here is that monumental Zeus. It can't be here. Bueno, sí, nos va a estar haciendo ese comentario mucho. Lord Mortimer certainly has a taste for staging rooms. Fijaos. Es que claro, la otra vez que lo vimos era de noche y no se apreciaba. Digo, que lo veáis en su esplendor, ¿sabéis? Entonces, ahí sigue el sirviente. Es que no me acordaba si el sirviente desaparecía o no. O sea, a lo mejor el libro se puede conseguir más adelante y no pasa nada. Pero como yo no estoy segura, siempre intento conseguirlo cuando lo veo. Bueno, digo siempre. Esta es la segunda vez que hago esto. Honey, the remedy of the gods. Vale, ahí he visto brillar algo en el suelo. Vale, tenemos ahí la caja. Aquí en el piano algo, que he pasado muy rápido por aquí. Fijaos, una arpa. ¡Guau, qué maravilla! ¡Qué maravilla! There's a pattern with 5 circles on this chest. La tenemos. Usar la llave. I have no space left. I'll retrieve it later. Que es elixir dorado, ¿no? Todo. Madre mía, estamos a tope ahora mismo. Tenemos ahí fragmentos de ámbar, pero nos van a costar puntos, ¿verdad? Sí. No sé hasta qué punto es necesario. Hey, these look like pages taken from an ancient encyclopedia. 2 de 3 llevamos ya. Chronicles of the Amber Princes. As I recall, Dorkin was my favorite character. Vale. Algo por aquí. Como veis, la mansión es bastante grande. En todas las puertas que sale ese simbolito de que no se puede pasar, es porque en un futuro se puede pasar. No pensaba que eso podía ser una moneda. Jeje, ese es Baco, ¿no? O Dionisio. Ahí veo brillar algo. A Chinese coin.
recognizable by the hole in the middle. If I remember rightly, that's called a cache. Vale, entonces lo que voy a hacer va a ser tomarme jalea, ¿vale? Porque así si veo puedo recogerla. Y a ver, podría conseguir esos 2 puntos, pero yo creo que me va a salir más rentable esperarme a tener agilidad. Subir de agilidad un nivel. Y con eso ya lo podríamos conseguir sin que nos costara ningún puntito, ¿vale? Por eso lo digo. Que ahora mismo parece que sobran todos, pero es que luego en un futuro ya os digo que no van a sobrar. Y como ya me lo sé, prefiero ser mujer precavida, vale por 2, que se suele decir. Aquí sí le ve Piaggi, que come como una lima, el hombrecillo. Eso sí, ¿dónde lo mete? No lo sé. Aquí... algo. Ay, qué reloj más bonito. Me encantan esos relojes. Aquí esto me pedirá engaño, que de momento voy a pasar. ¿Esto? Llave con símbolo de la tierra, me lo apunto. Vale, la llave con círculos ya la he usado, lo tacho. Llave, tierra. Que si no, luego nos volvemos locos. Que esto lo hago yo pues por no liarme, pero bueno, yo considero que es que apuntarse a estas cosas está bien. Fijaos. Ay, yo es que aquí sería muy feliz. Sería muy feliz. O sea, imaginaos, pero vamos a ver, pero ¿qué biblioteca es esta? Madre mía, nada, si estoy hasta arriba de elixires. Atrus, the Miller brothers. Mother expressly forbade me from reading it. Oh, no lo conozco, la verdad. Jalea real. Que ya me vas a ir por las orejas. La verdad. A few pages out of an old encyclopedia. Lo tenemos, ¿verdad? Mirad. La enciclopedia de Denis Diderot y Jean Legrand d'Alembert. 150 académicos y estudiosos contribuyeron a la elaboración de esta primera síntesis del conocimiento humano. Entonces, si nos equipamos esto, nos da ciencias, lingüística y erudición. Todas esas de golpe. Es una moneda, ¿no? Sí, vale. Digo, no me la da por cogida. ¿Por qué no? Bueno, creo que vamos bien. ¡Wow! Ay, si es que yo necesito vivir en un sitio así. O bueno, no en un sitio así, pero sí cerca de un sitio así. Para poder visitarlo cuando me diese la gana. Where all eyes size you up. Bueno, ese no nos está mirando. Este sí. Chances are, that's the room my mother spoke of. Esa es la libertad, ¿no? And she also spoke of a Medusa. Should I go and try to find the creature now? Busca el lugar mencionado por tu madre. Vale. Bueno, ya sabéis que lo primero es investigar. Allegory regarding the decoration of the rights of men. That's the least you could say. Liberty or Death ¿Ves? by Regnault. Bueno. Well, I'll take liberty, please. But I do understand his choice, even though it seems radical. Ah, painting by Ingres. Molière dining with Louis XIV. The king's posture is surprising. It's almost as if he's addressing someone in the assembly. Algo por los sillones. No aparece. Por aquí.
Uy, qué reloj más bonito. Celia. That name means nothing to me. Iselia. Qué nombre más curioso. La verdad. Vamos por aquí. Esto supongo que es para sentarse, simplemente sí. Vamos a disfrutar de las vistas que creo que merecen mucho la pena. Es que os digo, el arte de este juego me parece maravilloso. Yo creo que no existe una edición en físico de The Council. Creo que es... iba a decir online, pero no es online. Bueno, digital. Pero guay, imaginaros un libro de del arte de The Council. Sería maravilloso. Sabes que los gráficos o tal, o sea, pueden estar más actualizados o menos, pero el apartado artístico de este juego llama la atención, sinceramente. Ya nos podemos levantar. Que lo he disfrutado un montón. Something's here. Nope. Vale, ahí vemos que hay un jardín que podemos ir en un futuro, como veis. Y la música, el apartado sonoro me encanta también. Es que tiene muchas cosas que me gustan. Christ Crucified by Velázquez. Look, someone's left a note there. Reserved for the Duke of Alcudia. O sea, Manuel Godoy. Y fijaos en los clavitos de los pies. A mí siempre me llamó mucho la atención eso, que en lugar de aparecer un pie sobre el otro y el clavo, hay dos. The Song of Roland. Roland feeleth his death is near. His brain is oozing by either ear. With his brain oozing, it's already remarkable that he can feel anything. Ah, François Ier, Receiving the Holy Family, a painting by Raphael. Ámbar, enhorabuena, ha reunido 4 fragmentos de ámbar. Tu nivel máximo de puntos de esfuerzo ha aumentado en 1. A fragment ¿cuántos of tenemos? amber. 10, ¿no? Amber. The Fall of Phaeton, another painting by Rubens. Poor Phaeton, struck by lightning for borrowing his father's chariot and losing control of it. Moral, don't steal Dad's chariot. The Company by Rembrandt. Amber crystals. Amber crystal. A meeting between Louis XIV and Philippe V. I wonder why Mortimer's particularly fond of this painting. Yo qué sé, le gustará al hombre. ¿Qué quieres que te diga, Luis? The Last Supper by Leonardo da Vinci. The last day before his crucifixion, Jesus announces that he will be betrayed by one of his disciples. Nada, de eso estamos a tope. Eso no es una moneda. Ojalá fuera una moneda, estaría muy bien. ¿Hay por aquí? Digo, a lo mejor el libro se puede coger o algo, pero no parece. Vale, yo creo que lo hemos mirado todo, ¿no? No parece que haya nada más que podamos coger. Pues vámonos por aquí. Uy, qué maravilla. A painting with no name. Vale, eso no lo vamos a tocar todavía. Primero vamos a mirar la habitación.
Ah, pensaba que algo se había iluminado, pero no. Muy sugerente. Es jalea, ahora mismo de jalea vamos bien. Esa es la... Ah, no. Vale, pues en principio yo creo que no hay mucho más que mirar, ¿no? O sea que podemos darle ya a la medusa. I've got to find out what Mother was trying to do with her. The Medusa. A hero armed with a sword? A hero with a lantern? And the last one holding a shield. I'll stake my life on it. All the statues form a single scene together. The poor devils are about to face the beast. Let's give them a helping hand. Si recordáis, una de las cosas que decía lo de nuestra madre era que la medusa se enfrentaba siempre al que estaba mejor protegido. Entonces, la medusa tiene que estar mirando hacia el que porta... Uy, el escudo, ¿no? Creo. The clue I found said, "Beware hero. The beast always charges the best protected. That is its weakness." That's the key. The best protected hero is the one holding the shield. Thank you, Mother. Que además, si os fijáis, el escudo está en dorado. Entonces vamos a girar la estatuilla hacia el héroe con el escudo. Vale. ¿Qué tenemos por aquí? The Origin of Myths, a reinterpretation of legendary creatures. Just what I need. The text is in French on the left-hand page and in Latin on the right hand. Let's find the chapter on the Medusa. Leer la página en francés. Hang on. This version is significantly different from the regular one. It recounts how men have always belittled women in society. Harpies, mermaids, the chimera, the hydra, the gorgons. Ah, the section on the Medusa. While some of the heroes divert attention from the gorgon, the hero with the sword brandishes his weapon at the Medusa. Vale, entonces, la espada tiene que mirar a Medusa. Y luego leer la página en francés. Podríamos gastar 3 puntos, pero también podríamos usar, creo que es esto, ¿no? La próxima habilidad no tiene ningún coste. There's an extra line in the Latin translation. The nightlight was reflected in the shield and blinded the monster. So the hero with the sword seized the opportunity and cut off its head. Vale. Entonces, el de la espada, que era este, tiene que estar mirando a Medusa. Hacia la Medusa. Y luego, para que la Medusa se vea, este tiene que mirar hacia el escudo, ¿no? Creo. Hacia el héroe con el escudo. If I respect the legend, I have to place the hero holding the shield in front of the Medusa. Except for here, it doesn't work. There must be something else. Pensar en la óptica. Girar la estatuilla hacia el héroe con el farol. It looks right, but nothing's happening. No. Pensar en la óptica. Hacia el héroe con la espada. Eso es. ¿Sabéis? Para que refleje la luz, la medusa se puede ver reflejada en el escudo.
Claro, no puede mirar directamente hacia el farol porque entonces la medusa no se podría reflejar en el escudo. Whoa. O sea, depende de la posición, ¿sabéis? A ver, podría haber gastado puntos para haberlo razonado con lo que pone ahí, pero es que gastar puntos a lo tonto... Rah! For Pete's sake, Emily! You scared the pants off me. Don't ever do that again. Well, keep your nose out of my business then. I don't know what you're talking about. First my room, now here. Stop following me, you're becoming a nuisance. Wait a minute. Are you... You're not implying that I'm here to court you, are you? Oh, Louis, I'm just stating the obvious. You wouldn't be the first, rest assured. Yeah, this is embarrassing. The worst thing is it seems to be working. Stop fooling around and tell me what you're doing here. Vamos a responder con sinceridad. I've discovered a hidden message from my mother. She explains how to find the secret room. Something must have attracted her here, so I've come to check it out. And you? What brings you here? My, you're curious. Let me guess. Go on then, impress me. A ver, sabemos por la carta que está buscando a alguien. O sea que... You're looking for somebody. Your silence speaks volumes. I must have got it right. And you will go to great lengths to find them. So, this person means a lot to you. Well, no matter. I'll tolerate your presence this one time. Now, since you're here, make yourself useful. Look around on your side. I'll do the same on mine. And if you find anything of interest, let me know. Oh, yeah. In your dreams. At your service, madam. En tus sueños, dice. I found an amazing ring. There's an Una inscription engraved on it. Traducir la inscripción. Emily, Una preposición. when I see that ring, I can no longer hold back my feelings for you. Oh, stop it, you're being ridiculous. What do you mean? I was just about to get down on one knee. Ah, no es una caja. Vale, el anillo que está ahí encima. Anda, que yo también tengo una vista, vamos. Leer la inscripción, examinar los símbolos. The heavenly symbols refer to Pandora's box. Emily, I'm pretty sure I've got Pandora's box. Of course you have. You see an earthen pot and you immediately assume it can only be Pandora's box. Logical. What I like about you, Louis, is that you never fail to surprise me. Leer la inscripción, no abrir el recipiente. A ver, se supone que es la Actually, caja de Pandora. I'd rather not open it. You're afraid, aren't you? Have you ever heard of the Ark of the Covenant? Yes. A piece of advice. If you come across it, don't open it. You'll thank me. Gracias, diría yo. Pero bueno, Emily no parece estar muy por la labor. Vale, vamos a mirar primero las estanterías. Vale, aquí hay algo. Hey, Mortimer's the author of this work. It talks about his passion for art. De su pasión por el arte. Pensamiento sobre arte de William Alexander Mortimer, colección de notas escritas a mano por Lord Mortimer en las que expone sus pensamientos sobre arte y su papel en la sociedad. Qué curioso. Un pedestal en el que no hay nada. Una monedita. Pistola, una carta. An unofficial gospel? You'd be more likely to find this kind of book at the Vatican. Nothing special. The library at Buckingham has 3. Examinar The los Gospel evangelios. according to Judas, or How to Crucify Jesus as part of God's plan. You do realize that the contents of this book could undermine the very foundations of Christianity. One more reason to leave it in the secret room of a lost manor on a private island. Do you realize how important this book is?
Of course, but what I really want to know is how did it come into Mortimer's possession? Exacto. I was ¿Cómo han llegado thinking the estas cosas same aquí? thing about all the paintings and sculptures in the manor. Vale, ¿cómo se hizo Buckingham con ellos? How did the English manage to get their hands on them? When someone wants to attract the attention of the world's leading power, somehow the gifts just pour in. You wouldn't have gone to the Vatican recently, would you? Are you calling me a thief? Certainly not. Never entered my mind. Bueno, creo que después de eso no le vamos a caer muy bien, la verdad. Es que Louis no sabes A tratar a las golden mujeres. fleece. It's freezing. Hurry up. Do you think that can really be Jason's golden fleece? No, you are aware that Jason and the Argonauts is a myth, aren't you? But Mortimer's been protecting this hide. It must be of great value, don't you think? Certainly of historical value. This kind of hide is still used by gold diggers in Eastern Europe. Now you see how easy it is to obtain a legend. Why do you have to act so nonchalant every time I show you something? Louis, anyone can kill a sheep, rip off its hide, and say it's the Golden Fleece. We're at Lord Mortimer's, not at some farmyard fair. You're just too skeptical. And you have a tendency to believe anything. Talk about an unlikely pair. Yet, you know opposites attract, don't you? Le hemos tirado así la caña en un momento que vamos. Uy. Creo que podemos ir por aquí. Guess what I found? The Holy Grail. Older than that. A piece of Noah's Ark. Not that old. This could go on for hours. Just tell me. Caesar's laurel wreath. Mortimer se cree. I can just see Mortimer dressed in a toga, wearing a laurel wreath, strutting around his manor all day long. You have a curious idea of Mortimer. Why? He's eccentric, like all the English are, isn't he? Well, if Peru stands for French grace, then if I were you, I wouldn't be making that sort of remark. Tasca. Me encanta. Es que la dinámica entre Emily y Louis me encanta. Sinceramente. Pongo unas notas. Oh, looks like a pamphlet on different political regimes, written by Mortimer himself. Eso creo que eran páginas. O sea, quiero decir, sí. Ah, 5. Madre mía. Manipulación psicológica y política. Vale. Excalibur, venga. You should see this sword, Emily. It's magnificent. I'm busy. Describe it to me. La espada del rey Arturo, evaluar la fecha, evaluar el... I think this is Excalibur, King Arthur's sword. I've always dreamt of drawing it from the stone. How sweet you're still clinging to your boyhood dreams. When you finished playing, maybe you can help me search the place? A ver, tienes razón, la verdad. Nosotros estamos aquí disfrutando y ella está leyendo papeles. Amber. In there. Here's something interesting. A manor in Maine, hundreds of acres of land in Catalonia, properties in Shanghai. Madre mía. Incredible. Some of these deeds are over 600 years old, and all signed by the hand of Mortimer. I wonder if that's what inspired my mother's attention. How come all these documents have Mortimer's signature on them? Do you think all these properties really belong to him? A ver, teniendo en cuenta todo lo que hay en la mansión, es bastante probable. Vamos a suponer una These falsificación. documents must be fakes. No man can own that many original works, no matter how rich he is. Be careful. The Order has tried many times to estimate his personal wealth without ever succeeding. And look here. Castles in Scotland, vineyards in Italy, districts in Venice. He's richer than some European countries. These documents are intriguing, but do you really think that's what attracted your mother's attention here? I don't know. She was obsessed with Mortimer, and I must confess these property deeds are troubling. If that's the case, why would she have left them? Once again, I don't know. We'll have to ask her when we find her. And what's your take? ¿Qué le parece esta colección por cultura todo esto? ¿Cómo lo ha conseguido todo? How did Lord Mortimer get all this? It's just crazy. Secret connections, money, or a well-kept family treasure passed on from generation to generation.
Who knows? That would mean some of Mortimer's ancestors lived before Jesus was born. Exacto. I wonder why my mother didn't make it clear what she was interested in here. She didn't have time to write it down, or maybe she wasn't sure of what she was looking for. Or she wanted to protect her discoveries. It's disturbing. You'll just have to search the rest of the room. Maybe you'll find something. What is that you found? A cameo pendant. What's going on? Nothing. For crying out loud, Emily, you lunged for that jewel like your life depended on it. Tell me what this is about. La persona No. que busca. I can't trust a man who sneaks into my room in the middle of the night. Are you really gonna use that against me every time we meet? It's difficult to pretend nothing happened. We just met, Louis. I like you, but I can't just suddenly open myself up like a book to you. Listen, Emily. It seems pretty obvious to me that you haven't come here for the sole purpose of sampling Mortimer's cellar. Stop all the clever evasions and just trust me. And why the hell should I place my trust in you, Louis? ¿Puedo? Sí, vale. Era en diario. Emily. Vulnerabilidad, psicología, inmunidad, lógica. Porque ya lo hice una vez. Ocúpese primero de sus asuntos. Porque no deseo ningún daño. A ver, es que no sabemos si es inmune... O sea... A ver, la cosa de este juego es que en ciertos puntos... O sea, porque yo aquí puedo usar psicología, pero ya sabemos que ella es inmune a la... O sea, ya sabemos que ella es vulnerable. Entonces lo que yo necesito es encontrar nueva información. Yo no sé si, por ejemplo, ella puede ser vulnerable o inmune a la persuasión. Entonces a lo mejor nos interesaría probar esta opción. Nothing. I have done absolutely nothing for you. No to this, no to that. You ask for proof of trust, but when you get it, you turn a deaf ear. You are defiant, evasive, and paranoid. No nos sirve para Go nada. question your own motives. I've done all I can. All right, fine. There's no point getting on your high horse, you know. So I'm wary, I grant you that. I'll admit you are fairly reliable. That's it? I was expecting more. Well, I'm prepared to trust you when it comes to choosing a French cheese. But I've nothing to gain by confiding in you any further than that. Nothing to gain? Damn it, Emily. I'm only trying to help you. Stop needing to gain something all the time. Because you think I need help? Just like everyone. You have your strengths and your weaknesses. And there's no use pretending otherwise. Ha! And I bet you found out where I'm weak, haven't you? Claro, ahí no me lo va a decir, ¿no? A ver, yo sé que tiene You debilidad en think your psicología. scathing wit protects you, but in fact, it makes you blind. No sooner have people introduced themselves than you already see them in a bad light. You play the part of a strong woman, and yes, you are a strong woman, of course, but what I see is a sensitive young lady who lacks self-confidence. Stop adopting a defensive posture, and you'll see just how quickly new doors will open. There is some truth to what you say. I might have some weaknesses, but I don't need your help to overcome them. And I'm simply not contemplating collaborating with anyone at this time. Do you understand? Inquisición. Si ve órdenes de alguien. A ver. Inquisición. Esa no la tenemos. O sea que si la encuentro... Buah. Claro, es que esta la necesito para conocerla. Venga, va. I know you well enough to see that you're Nos hiding la da a dar something por from me. mala, pero en este Why caso won't you nos look viene me in the bien. eyes? I've figured you out, but you refuse to accept it. And you're starting to find me charming too. I admit it. You win. You, worst investigator there ever was, have sussed me out. Vale. Well, at least you made me smile. I already have a work partner. I know my weaknesses. I don't doubt that your abilities will be of use to me. But I already have all that, thanks to my teammate. Is there any chance you might tell me who he is? No, I've already said too much.
Consider yourself lucky I've even given you this much. It's extremely rare, believe me. Come on, don't stop now that you've come this far. You know that eventually I'll end up making you talk. Well, since no one can resist you, let's see if you can guess who my partner is. You're a gambler. So, your partner is... Es una mujer, ¿vale? Porque en la carta... O sea, a ver, yo creo que lo que busca... Si pensáis, ¿vale? Emily no fue la que estaba con nuestra madre, obviamente, porque nuestra madre le han cortado el brazo, tenía lo de la pistola ya no estaba en la caja cuando miramos en el embarcadero, o sea que todo eso ha tenido que suceder ya. Así que para mí que es una mujer y es su hermana. Your sister. She's your partner. She's the one you're looking for. Well, I am impressed. How the devil did you guess I had a sister? Y en una de las cartas además hacía referencia a algo. When it comes to getting results, you are very good, I grant you that. You deserve to know why the sight of the cameo pendant affected me so strongly. I thought it belonged to Emma, my twin sister. Oh. Now I get why you said you had a memory for two. Yes, you can't imagine to what extent, though. As children, everyone got us mixed up. So one day we decided to play along. Since then, we have become one and the same. We have officially erased the identity of my sister Emma. Emily Hillsborough, the woman with two faces. Clever. But isn't it complicated? How do you make it work? One of us has no existence in the outside world. We share everything. First for one, then for the other. We dress the same, wear the same makeup, we speak the same. We've learned to act as one. When we accept a mission, we both turn up. This time, though, she went ahead and I was meant to wait for her on the mainland. She was meant to meet Sir Home and bring back the details so we could work out who would follow up. And there was a problem? She was supposed to return from Mortimer's 1 week ago. The boat turned up at Plymouth, but alas, no trace of my sister. Instead, a sailor passed me a message from home, notifying me of her sudden disappearance. So, my mother and your sister go missing just a few days apart. That's strange. Maybe their disappearances are linked. It's clearly a possibility, but up to now I haven't found a trace of either of them. None of this is very reassuring. By the way, Louis, now that you are in on the secret, you are obliged to keep it to yourself, or you will pay very dearly. Don't worry. Your secret is safe with me. It's time to leave. También vimos lo del orfanato, cómo le afectaba, o sea que, quiero decir, su madre no podía ser. Entonces, pues bueno, quedaba bastante claro en la carta por cómo estaba escrito. O sea, no sé. Son detalles, obviamente yo ya sabía esto, sí, lo what do you sabía. think of our first adventure? I must admit, it has been fun by your side. Same here. Qué buena parejita. Madre mía, qué pintas. Oh, she's been drinking too much again. Louis, I need to talk to you right now. Good evening, Elizabeth. Actually, this is not a good time. I'm begging you, please don't leave me alone. I'll be waiting for you in your room, but don't be late. I was sure there was a certain je ne sais quoi between us. Louis, we need to talk now. Otherwise, it'll be too late. Looks like Elizabeth really needs me, but if I start talking to her, for sure Emily won't wait for me. What should I do? Vale, yo en mi primera partida fui con Emily, así que quiero saber qué pasa si vas con Elizabeth, ¿vale? Sorry, Emily, but I can't leave Elizabeth like this. All right, Elizabeth. How can I help? Thank you. Come on, follow me. I follow you. I really need to talk to you, Louis, right now. Does Lord Mortimer know the mess you've made of your room? Listen to me, damn it! My days are numbered. Elizabeth, I don't know if it's about my mother again, but I'm telling you, you've nothing to be afraid of. She didn't come here for you. I saw her. Saw who? You saw my mother? When? Just last night. I went out to walk along the cliff top and I saw her in the distance. She tried to hide right away, but I'm sure it was her. Are you saying you recognized my mother in the middle of the night? While she was
Hiding? Ya, la verdad. Yes, Louis, I know it was her. You just said she was far away, right? In the middle of the night. And the exterior of the island isn't exactly well lit. Listen, I'm telling you, it was her. She doesn't hesitate on her answers. She's not trembling. She's really convinced of what she's seen. Did you talk to each other? No, she was far away. I didn't make any noise, and then she was gone. Have you told anyone you've seen her? Sir Holm? Mortimer? You don't understand. It's her. She's here. Yes, I understand. No, you're not listening. The moment I saw her, I was overcome by spasms. She's here. I'm telling you, it was her. Vale, dejadme ver un momento en el diario. Por si acaso, que no quiero liarla después. Elizabeth. Ah, bueno, por cierto, de Emily. Ya sabemos todo de ella, vale. De Elizabeth, Inquisición y Psicología, vale. Yes, Inquisición I need y something to calm me psicología. down. I'll drink with you, but let's go easy on it, okay? I don't know where she gets her rot gut from, but frankly, it's disgusting. You know, Louis, when I came here, it was in the hope of getting help. I've only just now realized that I've been drawn here into a trap. Whoa, the alcohol's gone to my head. A ver, despacito. Here, the condemned's Madre mía, last qué de drink. tatuajes. Elizabeth, alcohol never solves anything. I'm gonna stop now. Listen up. You want to know what your mother was capable of, right? You want to know the reason why. Well, you're gonna have to follow me to the bottom of the abyss, Louis. Either drink or get out. Venga, la sigo. Man, I need to take it easy with the booze. At this rate, I won't last the night. Let's go easy on the drinking, okay? Alcohol won't solve our problems. Ugh, the second one isn't any easier. So, do you want to know why she did all those things to me or not? Even if it changes the image you have of her forever? What was she trying to cure you of then? Of the one illness she never managed to treat me for. No, Elizabeth, I won't follow you. What's the matter? Little Louis's afraid to look at the true face of his mother? You know my rules. Drink up. Bueno, madre mía. Yo no sé yo si esto nos va a Come salir on, muy bien, ¿eh? Elizabeth. We have to finish what we started. Intoxicado. Vale. Bueno, pues ahora aprovecho ya que tengo dos efectos I feel all negativos. dizzy. There must have been a reason. Just tell me. Tell me what my mother treated you for. She wanted to silence them. What? What are you talking about? Silence what? The voices. The voices in my head. They speak to me, Louis. They've always told me what to do. They say nasty things to me. ¿Está poseída? Elizabeth, are you saying that spirits talk to you? You're right. Sometimes there are several voices. How did you know? No, listen, I don't know anything. I'm just repeating what you said. Exacto. They want me. Want me just for themselves. They talk to me all the time. Yet your mother did everything to make them go away. Ever since I was little. And look at the result. It's impossible, Mother. You spent your life trying to prove that the supernatural doesn't exist. Why punish this poor girl? Mirad los Oh, ojillos de Luis. shit. What has she done to you? Uh-oh, Louis. Are you starting to believe me? No, but she... Too bad it's all been for nothing. They're still there, you know. What do you mean?
They're still talking to you? All the time. Despite everything Sarah put me through, I still hear them. And here I am on a lost island, knowing that no one knows me. And I find myself here at the exact same time as her. You see? You understand? You sense it too. I'm going to die here. Pues váyase. I beg you, tell me you believe me. La creo. I'm here, Elizabeth. I'm right here with you. And I do believe you. Thank you, Louis. You know, despite what people might think, I'm not crazy. Por eso no hay que tratarla como una loca, porque si no... tal y como está sujetando Louis la copa, tendría que habérsenos caído fijo el contenido. Pero bueno. My God, Elizabeth, how is this possible? Welcome to my world, little Louis. Welcome to my life. Welcome to my life. A ver, obviamente ella lo que ha dicho es que ella cree que va a morir aquí. Pues huye, márchate. Elizabeth, the whole story stinks of death. If I were you, I'd have left the moment you heard me speak about my mother. I don't know if she knows you're here, but if I had any doubt, I wouldn't take the risk. Yeah, you're right. I can't stay here another minute. I need to get the hell out of here. I need to find a boat and get away. I'm not dying here. I feel so dizzy. You like my little concoction, don't you? That's rare. What? It no longer has any effect on me, but my guests generally Madre don't de appreciate Dios. me mixing alcohol with laudanum. What? You put laudanum in my drink? In both. Don't worry, my little Louis. We'll sink down to the bottom together. Oh man, I feel like puking. I really feel like shit. I gotta get back. Don't worry, Louis. I'm here now. I'll take good care of you. And Miedo then me I'll da. leave. Don't touch me! Just leave. If I get up, I'll fall. Carita. Nos vamos a pegar una leche. Bueno, menos mal que nos hemos vuelto a sentar. Oh, little Louie's tired. Leave everything to me. Ay, un cuchillo. Ay, Dios mío. Just let go. Wow. Fallado. He tomado unas cuantas copas con Elizabeth. Caminos alternativos. Podría haberme unido a Emily en mi habitación. Superada. He resuelto el enigma de Medusa. He descubierto la habitación de Lord Mortimer en la que ocultaba su tesoro. He descubierto que Emily ocultaba algo. He convencido a Emily para que me contara su secreto y he aceptado seguir en compañía de Elizabeth. ¿Por qué me la da por fallida? No lo entiendo. No sé, me acabo de quedar un poco en shock. Objetos encontrados 600, nuevos personajes nada, rasgos de personaje revelado 50, vale. No sé, me acabo de quedar un poco patidifusa, la verdad. Vale, vamos a terminar con lógica para desbloquearla ya del todo. Vale. Y entonces tenemos 2 puntitos para gastar. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Manipulación y engaño me vienen bien. Ocultismo, erudición, observación lingüística, protocolo. Erudición, la tenemos aquí. Ocultismo. Observación la tenemos en blanco. Lingüística la tenemos en blanco. Y protocolo tenemos una. Vale, a ver, vamos a ver aquí. Inventario.
A ver, yo voy a poner una... O sea, te podemos equipar dos, ¿no? Uno va a ser la enciclopedia, que me da ciencia lingüística y erudición. Vale, me da un punto de 2 de las que necesito. Y luego... puedo poner esa. Vale, o sea, de lingüística puedo poner hasta 2. Vale, de lingüística puedo poner 2. Pero así me faltarían 3. Vale, voy a completar este de manipulación. Que ya está en nivel 2. Ostras. 11 puntos estás de... guasa. Pues llegar a nivel 3 de todas las que me hacen falta no voy a llegar ni de broma. Tengo un puntito por ahí. Un puntito. Pues venga, se lo voy a poner aquí. A erudición. Sí. Venga, va. Vamos a ir así. Validamos. Bueno, pues hemos terminado el que es el primer episodio de The Council. Así que... me he quedado un poco sorprendida de que me hayan dado por fallido el haber bebido con Elizabeth. No lo sé. Ya veremos a ver qué sucede, la verdad. Ahora mismo es que me he quedado un poco en shock. ¿Qué queréis que os diga? Pero bueno, creo que de habilidades no vamos mal. Hemos conseguido además conocer todo sobre Emily Hillsborough. Hemos descifrado el mensaje de nuestra madre. No sé, la verdad. Vamos a omitir. Y entonces entiendo ya que tenemos que ir al siguiente, de dónde está mi madre o cómo va esto. Que ahora mismo, claro, me queda así. How many times must I tell you? You must never put your life on the line for me. Mother has always had a fascination for Lord Mortimer, but has never wanted to tell me why. We are doing our utmost to find your mother as quickly as possible. Without your mother, hundreds of men of the cloth would have gone to the guillotine. All I can tell you is I'm looking for my sister. Do you believe your mother capable of torturing a child? An agreement for cannons. Lord Mortimer assured me that you are to take over the project on behalf of your mother. Johann Christoph von Wollner, Minister of Religious Affairs, and Jacques Peroux, French Revolutionary Tribunal Judge. You will find that Lord Mortimer is not what one would call conventional, Monsieur de Richet. I do apologize for being late. I was obliged to clear up some urgent business. ¿Qué? ¿Que puedo equipar 3? ¿Qué? Perdón. ¿Eso es algún talento o algo? Espía. Consigues un punto de habilidad de distracción porque has descubierto todas las inmunidades y vulnerabilidades de Emily Hillsborough. Luego consigues 2 puntos de habilidad en Inquisición. No, esos ya los tenía. Tu reserva de puntos... Ah, no. Este lo que nos da es un 10% más de experiencia. Y este ya lo tenía. No sé. No sé por qué me dejan coger 3. Pero vale. Pues obviamente la enciclopedia. Luego hemos dicho erudición. Creo. Porque en personaje... Sí, erudición, ¿no? Que nos falta uno más. Vale. Con eso ya pasamos a nivel 2. Bien. Y puedo meter en lingüística.
Ciencia también nos podría venir bien. Aquí ciencia, lingüística, agilidad. No, pero agilidad no tenemos libro. Protocolo también estaría bien. Protocolo, lingüística. Vamos a meter en... A ver, ¿cómo vamos de protocolo? Vale, tenemos uno en protocolo, pues vamos a meter en... Venga, vamos a meter lingüística. Y ya está, al fin y al cabo no me lo esperaba, así que... Pues oye, se me acaban los libros, básicamente. Bien. Despacho de Lord Mortimer. ¿What? Ahora mismo estoy un poco perdida. At last we meet, Monsieur de Richet. Do you mind if I call you Louis? Please do. Thank you. I wish to apologize wholeheartedly, Louis. I made you cross the seas, and I wasn't even here to welcome you. When I asked you to join us here, it was, of course, in the hope that you would help us find your mother. Unfortunately, I am now confronted with another problem, which I would rather have done without. You see, last night, Miss Adams also went missing. Desapareció la señorita Adams. Me gustaría saber más. Inquisición. Es que solo me queda un abrujo. Venga. And why is that? Can you tell me more? I have had my people searching for her all over the island. Alas, to no avail. It so happens that both her mental and her physical health are extremely fragile. I'm worried that the same thing happened to her as to your mother. Also, I would appreciate it very much if you could tell me what you were doing on the floor in her room in the early hours It's quite of the morning. normal. I can explain everything. Oh, well, I'm glad to hear it. You see, Sir Gregory is about to arrive, and he's taken Elizabeth's disappearance very, very seriously. Please, reassure him so that we can talk about your mother. William, I would like to see you a moment before we begin. In private. Let's step outside a moment. Louis, this will only take a few moments. Me gasto 3 puntos a lo tonto, la verdad. Pero digo, bueno, a lo mejor descubro algo sobre él. Registrar, por supuesto. All right, let's take this chance to look around. Bueno, vamos a dejarlo aquí, ¿vale? Si os parece, que no quiero que el capítulo se alargue muchísimo. Deciros que estoy contenta porque obviamente yo sé... o sea, digamos que todas las historias van un poco paralelas, o sea, según los caminos que escojas, ¿vale? O sea, creo que si no me equivoco, el primer episodio de The Council termina con 4 caminos, o sea, con 4 finales posibles, ¿vale? Entonces... el hecho de que Elizabeth haya desaparecido con respecto al final que yo obtuve la primera vez en ese apartado, me parece mejor. Así que guay, estoy contenta, la verdad. Creo que vamos bastante bien construyendo al personaje, también estoy contenta en ese sentido. Y la verdad, ahora mismo tenemos 2 personas desaparecidas, que son nuestra madre y... bueno, perdón, tenemos 3 personas desaparecidas, que son nuestra madre... Emma Hillsborough, la hermana de Emily, que no sabemos si está muerta o no. Lo último que vimos fue que nuestra madre disparaba. Y a Elizabeth. Así que bueno, habrá que ver qué ha pasado. Se me hace muy curioso tantas desapariciones en esta isla, sinceramente. También tenemos el asunto este turbio de Lord Mortimer. O sea, ya no solo por los cuadros que hemos estado viendo, las estatuas y tal... que ya se hacía raro, ¿no? Sino que con todo lo que hemos encontrado en ese sitio secreto.
Así que bueno, habrá que ir viendo. Así que, sin más, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo capítulo de The Council. Un besito a todos. Adiós.